नाज़िब एहतराम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा मशरकी ने क्या खूब फरमाया कि ये ज़मीं के मसाले हैं जो बशर की उलझने हैं। ये ज़मीं के मसाले हैं जो बशर की उलझने हैं, है बशर पे लाज़म इनको करे हल ये चीखता हूँ। ज़ुलूमों जाहिल से इंसान न निपट सके ज़मीं पर, तो गलत है इसका दावा कि खलीफाए खुदा हूँ। महल्लावारी निज़ाम का क़याम कैसे, जिसका अपने निज़ाम मईशत और अपने निज़ाम अदल से फलाही रियासत का क़याम। हम ये बताना चाहते हैं, हम खाकसारों का पेश करदा महल्लावारी निज़ाम इस रुए ज़मीन पर सरमायादाराना जमहूरियत, इश्तराकियत, आमरीयत जैसे दीगर निज़ामों के बिलमुकाबल कायनात का वो फितरती निज़ाम है जो खुदा कायनात और इंसान के माबैन एक ट्राइएंगल के यकीनी क़याम से वजूद में आता है। और यही नेचर है, यही फितरत है, यही अल्लाह की मजबूत से मजबूत तर रस्सी है, और यहाँ से ही सिरात मुस्तकीम की राह निकलती है। इस महल्लावारी निज़ाम की यही वो सच्चाई है जो निज़ाम फितरत और दीन इस्लाम समेत तमाम इल्हामी अदियान के मेयार की परख पर पूरा उतर कर हजरत इंसान को कल्बी सकून और इत्मीनान बख्शता है। इस महल्लावारी निज़ाम की हैसियत, पहचान, शनाख्त और किरदार महल्लावारी निज़ाम हुकूमत की सी है, जिसका सरबराह, हाकम, इमाम, सरदार, अमीर मोहल्ला कहलवाएगा और इसकी काबीना मजलिस आमला ही करार पाएगी। और इस महल्लावारी निज़ाम का आइन सहीफ़ा फितरत का वो दस्तूरुल अमल है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस कायनात में निज़ाम फितरत और कानून कुदरत की सूरत में मौजूद है। साइन को इस फितरती दस्तूरुल अमल को अपने महल्लों की सतह पर नस्ल इंसानी की बुनियाद पर अपने में से ही मुंतखब कर नामजद करदा जिंदा मौजूद हाजिर अमीर मोहल्ला की क़यादत में अपने फहमो फरासत से, यानी हमें अल्लाह के अनायत किए करदा दिमागों, आँखों और कानों को बुरुए कार लाकर सहीफ़ा फितरत के निज़ाम फितरत और कानून कुदरत से नकल करके खुद पर इस तरह नाफ़ज़ुल अमल करना है कि ये मुआशरे में रस्म व रिवाज की सूरत इख्तियार कर जाए। और इस आइन की पहली शिक पहली दफ़ा ही सियासी, समाजी और मजहबी तफर्रक को बालाए ताक रख कर एक और नेक बनने की ताकीद है, ताकि महल्लों की सतह पर महमूद व अय्याज का मंजर पैदा करती हुई सफ़े खड़ी हो सकें और मसीहा की तख्लीक अमीर मोहल्ला की सूरत में उभर कर वजूद पा सके, और फिर इसी बुलंद अखलाक और बुलंद किरदार मसीहा नुमा अमीर मोहल्ला की इमामत में हम अपने अपने मोहल्ला की पहली अहालियान ज़रूरत की तमाम पहली तलब, पहली चाहत और पहले ख्वाब के मुआशरती एहतराम और मुआशी इस्तेहकाम के यकसा मौक़ों की फराहमी को हर खास व आम के लिए मुमकिन बना सकेंगे। मज़ीद ये कि हम यहाँ पर इससे ज़्यादा महल्लावारी निज़ाम की फितरती अफादियत और अज़मत पर कुछ कहना और बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको पहले ही इस महल्लावारी निज़ाम या इस फितरती महल्लावारी निज़ाम हुकूमत की नेचर पर बहुत कुछ बता चुके हैं। अब हम वक़्त ज़ाया किए बगैर इस महल्लावारी निज़ाम के मुमकिन क़याम के ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए बात को अपने इस यकीनी गुमान के साथ आगे बढ़ाते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं या बता रहे हैं या जो कुछ लिख रहे हैं और जो आपको समझा रहे हैं, सिर्फ यही अंदाज या यही तरीका महल्लावारी निज़ाम को फितरती एहसास पर कायम कर सकता है, या यही लफ्ज़ आखिर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग भी अपने फहम व फरासत को बुरुए कार लाते हुए इस रुए ज़मीन पर हजरत इंसान के मसलों को हल करने की खातिर
محلہ واری نظام کے قیام کے لیے بہتر سے بہتر ماحول اور راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں یہ کہ جب خاکسار تحریک کے نامزد سالار علاقہ کی جانب سے محلہ واری نظام کے قیام کے لیے دعوت اشتراک عمل کی ہینگرز اور ڈیجیٹل مہم کے نتیجے میں اہلیان محلہ کے مابین گفت و شنید شروع ہو جائے تو سالار علاقہ کی رضامندی یعنی تائید و حمایت سے کوئی ایک شخص آگے بڑھ کر اپنے محلے میں محلہ واری نظام کے قیام کے لیے بانی کا کردار نبھاتے ہوئے امیر محلہ کے تقرر کے لیے وقت کا تعین کر کے اہل محلہ کے صاحب الرائے افراد کی مجلس مشاورت اپنے ہاں طلب کرے۔ اس مجلس مشاورت کی میزبانی کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس مجلس مشاورت کے سپیکر کا کردار بھی خود سے نبھائے اور وقت مقررہ پر پہنچ جانے والے افراد کو ہی خدا تبارک تعالیٰ کی حکمت تسلیم کرتے ہوئے باضابطہ سطح پر قرآن پاک کی زیر صدارت مشاورتی عمل کو شروع کیا جائے۔ اگر اس موقع پر کسی بھی حاضر مجلس کی جانب سے کرسی صدارت پر قرآن پاک کے ساتھ کسی بھی دوسری الہامی کتاب ساتھ رکھنے کا اصرار ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اس امیر محلہ کے تقرر کے حوالے سے مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد مجلس مشاورت کا سپیکر کثرت رائے کے پیش نظر مقررہ امیر محلہ کے نام کا باضابطہ اعلان کرے، چاہے وہ امیر محلہ کی حیثیت سے سامنے آنے والی شخصیت اس کی اپنی ہو یا مخالف ہو، بہرحال ہر حال میں امیر محلہ کے تقرر کا اعلان دبنگ آواز ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جب دوران مشاورت ہر شخصیت کی جانب سے امیر محلہ کی مکمل اطاعت کا برملا اقرار ہونا لازم ہے، کیونکہ یہی دین اسلام کی روح یعنی ہدایت ہے۔ بعد ازاں مجلس مشاورت کو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ دین اسلام میں مخصوص افراد پر مشتمل مستقل مجلس مشاورت کا کوئی تصور نہیں۔ دوسرے مرحلے میں امیر محلہ اپنے اہلیان محلہ کے صاحب الرائے افراد کی پھر سے اپنی ہی صدارت میں مجلس مشاورت طلب کر کے اپنے محلے کی آبادی کے تناسب سے مجلس عاملہ کے اراکین کے تقرر کو محلے کی ضرورت اور زمینی حقائق کی روشنی میں عمل میں لائے گا۔ ہر دوسرے محلے کے مجلس عاملہ کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں امیر محلہ اپنی مجلس عاملہ کے تمام اراکین کے ساتھ مشاورت سے اخوت باسکٹ جو پیرا شوٹ کے کپڑے پر مشتمل ہو سکتی ہے اس کا ڈیزائن فائنل کرنے کے بعد اس اخوت باسکٹ پر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ناموں کو پرنٹ کروا کر اپنے محلے کے گھروں اور دکانوں میں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ لکھوائے کہ اس کی وساطت سے حاصل ہونے والی آمدن جس میں اہل محلہ کی متوقع زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانے اور قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والے وسائل کو بھی شامل کر کے ایسے پیداواری صنعتی یونٹ قائم کیے جائیں جن کی خرید و فروخت سے محلے کی مستقل آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو سکے۔ اور یاد رہے اخوت باسکٹ کو اہلیان محلہ کے گھروں میں رکھنے کا مقصد گھروں کی فالتو اشیاء کو جمع کروانا ہے، جس میں سوکھی روٹیاں، چھان بوڑا، ٹوٹی جوتیاں، کاغذوں کے ڈبے، خالی شاپر، پھٹے پرانے کپڑوں سمیت دیگر ناکارہ اشیاء کا جمع ہونا ہے جو ہر گھر اور اس محلے کی دکانوں اور کارخانوں جیسی جگہوں سے ہفتہ وار کی بنیاد پر اٹھایا جائے۔ اس اخوت باسکٹ کے عمل سے جہاں اہلیان محلہ کی فلاح و بہبود کے لیے وسائل جنریٹ ہوں گے، وہاں پر یہی اخوت باسکٹ محلہ واری نظام کی انتظامیہ پر اعتماد کا بھی اظہار ہوگی، جو اہلیان محلہ کو اپنی اور اپنی آئندگانے نسلوں کی خاطر قبلہ نما سوئی کی طرح ایک ہی طرف رکھتے ہوئے اہلیان محلہ کے مابین محمود و ایاز کا منظر پیدا کرتی مضبوط صفوں کو استحکام بھی بخشے گی۔ مزید یہ کہ محلہ واری نظام کی انتظامیہ اپنے محلے کے وسائل کے ساتھ محلے کے وسائل بڑھانے کی خاطر محلے کی سطح پر صنعتی یونٹس اور کارخانوں کے قیام کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست سے
सड़कों, दरियाओं, पहाड़ों, नहरों और कच्चे पक्के रास्तों के किनारों पर पुश्तों से 40,000 से 50,000 मुरब्बा गज की निस्बत से पगडंडियां उशरो ठेके पर हासिल करके इस जगह पर सब्जियां, फल, फूल और दीगर अजनास काश्त करके महल्लावारी आमदन में नाकाबिल जिक्र हद तक मुस्तहकम इजाफा कर सकते हैं। जबकि पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग जैसे प्रोजेक्ट भी कायम कर सकते हैं। और जब महल्ले की आमदन मुस्तहकम हो जाए तो महल्लावारी निज़ाम की इंतज़ामिया अपने वज़ाइफ भी मुकर्रर कर सकती है। हमने इस महल्लावारी निज़ाम के निज़ाम मईशत और इंसाफ के निज़ाम को भी सहीफ़ा फितरत के निज़ाम फितरत और कानून कुदरत की रोशनी में मुस्तहकम बुनियादें फराहम करने के लिए मज़ीद तजावीज़ भी मुरतब कर रखी हैं, जो आप लोगों को गाहे बगाहे मिलती रहेंगी। यहाँ पर एक बात को याद रखना, महल्ले की मईशत के इस्तेहकाम की बुनियाद चीज़ें बनाने और उगाने के अमल से वाबस्ता होगी, जबकि खाकसार तहरीक के सालार इलाका जो अपनी टीम इन्हीं महल्लों के बाकिरदार और बासलाहियत अफराद में से बनाएगा, उसकी मईशत की इस्तकामत का दारो मदार सर्विसेज की फराहमी पर मुनहसर होगा, जो बिलाखिर ये सर्विसेज भी महल्लावारी निज़ाम की इंतज़ामिया को ही एक मुनासिब वक्त पर मुंतकिल हो जाएंगी, क्योंकि खाकसार तहरीक ने तो एक मुकर्रर वक्त पर आकर खुद को तहलील करते हुए मुंतशर हजूम को कौम बनाकर सब कुछ रियासत पाकिस्तान के सपुर्द कर देना है, जबकि इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत इस रियासत पाकिस्तान और महल्लावारी निज़ाम ने कायमो दायम रहना है। क्यों कहा इस्लाम ने फ़िरका नहीं कोई दीन में, क्यों कहा इस्लाम ने फ़िरका नहीं कोई दीन में, रखना था अल्लाह की जमहूरियत को पाक और साफ। क्यों कहा जिसने बनाई पार्टी है वो मुशरिक, है जहन्नम में वो जुल्म, ये हो नहीं सकता मुआफ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और अपने हल्का अहबाब में इस वीडियो को जरूर शेयर करके करने अव्वल के हकीकी, सच्चे और खड़े नबवी दीन इस्लाम के अहिया में अपना हिस्सा डालकर अपने ईमान को मुस्तहकम कीजिए।